जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत खास केंद्र स्थित कांग्रेस के जामुड़िया ब्लॉक 2 कार्यालय में बुधवार देर शाम को विभिन्न राजनीतिक दलों से आए लोगों को कांग्रेस का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल किया गया। कांग्रेस के जामुड़िया ब्लॉक 2 अध्यक्ष भक्तिपदो चक्रवर्ती द्वारा सभी पार्टी को झंडा थमा कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस ब्लॉक 2 अध्यक्ष भक्तिपदो चक्रवर्ती ने कहा कि माकपा, भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस की नीतियों से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अच्छा भक्तिदा, आज की प्रोग्राम हलो आज के हिजलगोड़ा विलेज থেকে বেশ কয়েকটি নওজোয়ান তারা দেখেছে যে কংগ্রেসের আদর্শ খুব ভালো এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পশ্চিমবাংলা যদি বাঁচে তো এই কংগ্রেসের জন্যই বাঁচবে এবং কংগ্রেসই পশ্চিমবাংলাকে বাঁচাতে পারবে এবং কংগ্রেসে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা মনে করতে পারবো যে ভারত স্বাধীন ভারতেই আমরা আছি। তাছাড়া বর্তমানে মানুষের কোনো অত্যাচারের কথা বা যদি নিয়মে অনিয়মে কেউ চলছে সেটা বলার মতন অধিকার বর্তমানে নেই। তাই তারা করেছে যে কংগ্রেস পার্টি করব এবং আমরা নিজেকে মনে করব যে না আমরা স্বাধীন ভারতেই বাস করছি। যদি কোথাও অন্যায় দেখি অন্যায়ের প্রতিবাদ করব এবং নিজেরা অন্যায় করব না এবং পশ্চিমবাংলাকে আমরা নূতন পশ্চিমবাংলা গড়ার মনোভাব নিচ্ছি। এই আদর্শে এবং আদর্শগতভাবে নিজেকে আদর্শবান করার জন্য এই ছেলেগুলি এখানে এসেছে। আপনার পরিচয়? ব্যক্তিগত চক্রবর্তী, জাमुड़िया ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।